Pozdrav ekipa, eto nas u novoj epizodi CL Garage. Ovaj puta montiramo ovaj beauty. Gewinde BC Racing na moju kocku. Eto, kao što ste vidjeli iz intra, montiramo BC Racing Gewinde na moju smeđu kocku. Razlog zašto smo odabrali baš te Gewinde bila je odluka između D2 i BC Racinga, dakle negdje cjenovno tu 1000 eura, tak neki bio budžet za Gewinde. A zašto smo odabrali njih? Pa eto, stvarno na prvi izgled fenomenalno izgledaju kaj se tiče build quality, a vrijeme će naravno pokazati svoje. Također imaju štelanje tvrdoće, 30 klikova je, možemo birati 30 klikova plus minus. Također jedna od super featuresa ovih Gewinda je također spring rate ili ti ga compression ili pre-compression ostaje isti. I ne mijenja se natek fedra, a dobina se kad se otpusti ova matica štela, tako da se ovaj dio unutra praktički ulazi u ovu donju cijev, a gornja tvrdoća fedra se ne mijenja time. Dakle, ne moramo još španati. A naravno, ako hoćemo da nam je auto brutalnije tvrd, može se napraviti određen preload od ispod, pa da je još tvrđi, ali za sad budemo isto stavili neke settingse srednje. I to je to, one se vare gore na stup, takva je procedura. Zadnji dio također sastoji se od opruge koja se na ovom tanjuru isto da spuštati štela, takva visina gore dole. Evo, ovo je setup, znači to dolazi na onu gumu od kocke koja je original dole, a ovo gore ide na šasije. Samo amortizer zadnji. Također se da štelat po visini, također ima mogućnost štelanja tvrdoće, isto tako 30 klikova plus minus. Gewinde su malo prašne, dugo su stajale, tako da je krajnje vrijeme stvarno da to zmontiramo. Ništa, idemo mi to probati zmontirati, ajde. It's by accident. Eto, jedna od prednosti ove konverzije na 5x120 je ta da lako se skida glavčina dole i ne moramo svaki puta uzimati novo glavčina, ne oštećujemo lage. Bomo vidjeli da bude i sad tak, ali u pravilu trebala bi se moći samo skinuti dole, evo tak. I eto vidite, pošto puškica ostaje uvijek nutra, lager praktički ostaje netaknut, ne? A steže se u biti puškica skupa s lagerom tu. I to nam naravno omogućava da ne oštetimo lager svaki puta kad ga čupali zrdap cigerom nekim ili neke takvoga van. Tako da možemo više puta mijenjati glavčinu kaj u našoj ovoj situaciji je super. Evo, upravo zbog takvih stvari je pametno stavljati ovu bakrenu mast gore, da kod takve situacije kad neke restavljamo, a kod nas koje radimo na takvim autima je to često, eto, jednim udarcom i odvoji se.
eto i došli smo do Do Not Try This At Home sekcije videa. Dakle, moramo skinuti feder dole, naravno da nemamo kleme, trenutačno nikakve tu, tako da bomo probali najvjerojatnije harakiri metodu. Tako da vidimo. Bitno je naravno imati rukavice i naočale, to kad ti feder potere sve zube, to nema veze. Ovo definitivno nije safe varijanta, ali mislim da bude funkcioniralo. Malo samo da taj tu obrim. Ovo je najbolje sigurno, ovo je rad ovako. Sad ne bre niš biti. Oba! Evo, bom probao sad. Peti mater! Eto, zato se to zove Do Not Try This At Home. Dakle, piše 50 mm u installation manualu. Trebamo imati stick up. I to od ovog zadnjeg dijela stupa, tu. Tako. Stavimo to. Pošto budemo tu varili dolje, moramo to definitivno dobro počistiti se od farbe, bilo svega kako bi nam bar što bolje funkcioniralo, što bolje držalo. Evo kako god sam pobrusio, išao sam meriti i ovo je točno 51, možda centli manje, ali tak neki, a ovo je točno 51, tako da je jako na knapu unutra. Kako god sam pobrusio, teško da ga bomo morali to najvjerojatnije malo nabiti unutra, da to dobro sedne, jer ovako jako knap. Isto tako budemo zeli dole ovu cijelu fotolu, donju, da se ne bi sve skupa grijala amortizer i sve skupa kad bomo varili. To. A isto tako zato smo izeli dole glavčinu i lagere sve da se ništa ne grije jako. Jebote. Evo to smo uspjeli nabiti gore i ostavili bomo namjerno tako jedno 3-4 mm, evo 3,5-4 mm lufta za čisto za lepše var da poveže lijevo desno, da ne flaši da se lepše da zavariti. To sad ovak izgleda. Malo smo to pofarbali da to ne oksidira dole, tak jako. Sad, naštelati bomo probali za sat 75 mm, tu tako ovaj razmak. Tako kako sam ja to nekak sebi izračunal, to bi trebalo biti dobro. A naravno, to na oba dve strane onda tak treba napraviti.
Eto ekipa, to bi bilo to za prvu osovinu. Ja tu sad ne bi neke puno dublje išao za sad, čekam da se to sve skupa malo preregne. A ove Gewinde, da bi iskoristio sam potencijal ove Gewinda, nema smisla auto zabijati totalno u pod, za takve stvari postoji airride. Ja hoću imat fun kod vožnje i da se to sve skupa još da i vozi. Da, eto, to bi bilo to za prvu osovinu. Pustit ćemo to sad tak, naravno treba napraviti špur, ali to mi postići. Evo tu budemo složili 12 mm, po mom proračunu bi to trebalo negdje biti tamo, eto tako. Eto ekipa, to bi bilo to od instala Coloversa. Izuzetno sam zadovoljan sa fitmentom kako to izgleda. Kako sam rekao, s obzirom prije na 5 prsti, sad 2 prsta definitivno izgleda puno bolje. Bumo vidjeli, nek se sve to skupa malo slegne pa možda još koji milimetar dropne, a za sad super to izgleda po meni. Nisam htio da bude to puno nešto dublje, nek bude vozno i to je to, da se ne bi dešavale ovakve stvari kako se tu vidi. Tako da, neka bude za sad kako je tako. Baš me zanima iskreno kako će se sad auto ponašati. Recenzije su jako dobre za te Gewinde pa ćemo vidjeti. Naravno izvijestit ćemo se u sljedećim epizodama kako se auto vozi sad kaj bude. Sad kaj treba napraviti sljedeće je špur. Letvu trebam podići malo gore, da ne bi imao onaj bump steer efekt, ali to ćemo možda napraviti još koju epizodu ekstra. I to bi bilo to. Ništa, vidimo se sljedeći kroz 2.